akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi ekene m gị uhuruchi ọma na uhuruchi tata bụ Wednesday Friday nkwọ aịrokwu ndị a ka anyị ga-eji wee misi akụkọ. Gọvanọ Soludo na nwunye ya merube mmemme ileta na ọ gbaa n'afọ 32 ha na ụdị na nwunye. Gọọmenti Anambra steeti adọọna aka na ntị maka ndị mmadụ ga-abata ije golu ana nke dị n'okwu. Gọọmenti etiti ekwugo na ha ga-enye ihe nkudo ume n'otu isi ọbụla a na-atụ maka ndị na-atụpụ ihe na mba ofesi. Mba China na-ekwu na ha ga-awụ ebe dịgasị iche iche nke a na-enweta taa na Taipei. Tupu anyị nụrụ akụkọ ụwa ka ọra ka anyị nụrụ ozi a dị oke mkpa ndị Anambra. Nke a bụ ịgọrọ gị ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ka ị wee bata mmemme ekeresimesi nakwa afọ ọfọ ka afọ 2025 lota. N'oge anụnwa kwesịrị ị na-eli ka ịlọta nwanne gị na-enye anya agbata obi gị ka ị nyere ya aka gosie ịhụnanya udo nakwa obi aṅụrị. Gerezi akụkọ ụwa ka ọra aha mba ọbịa n'uju egolum. Gọvanọ Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo akpọ n'oku ka awube ezinụlọ na ntọala nke Chineke dịka nke ga-eme ka ọha obodo gaa n'iru. Gọvanọ Soludo mee ka amata nke a na Jamas achụ iji wee merube mmemme lote na ọ gbaa n'afọ 32 ọ nụrụ di na nwunye. E mere nke a n'isi ọfịa kansụl ime obodo Agụata. Onye na-eweta ihe mere n'obi gọọmenti Ejike Abana nọ ebe a ma weta ozi a ka anyị so ike. Oge ọ nọ na-akọwa na ka ha raburu ndị ahụ nọ n'ime ọhịa nọrọ na-akpa mkpamkpa na-enye steeti a nsogbu bụkwa ndị si na ezinụlọ mmadụ. Aka na-achị steeti a kọwara na ezinụlọ bụ ndị bụ isi sekpụ ntị udo na steeti a bụ ihe ụfọdụ n'ime ha ghasagoro aghasa. Ọ nọrọ n'oge ahụ kọwaa nwunye ya nọnye dịka nwaanyị nwere obi umeala ma bụkwazi elu onyinye Chineke kwọchara aka wee nye ya. Aka na-achị steeti a nọrọ n'oge ahụ kọọ akụkọ ka ịhụnanya ha nakwazi alụmdi na nwunye ya si wee malite ma kwukwezie na mmemme ahụ ha na-eme kwa afọ bụ ụzọ ha si wee na-ekpere ọtụtụ ezinụlọ bụ ndị nọ na ọgbaghara ekpere. Nwunye ya bụ Nonye Soludo mere ka amata na ekene na otito niile bụ nke ọ hafenyere n'aka Chukwu n'ihi na ọ bụ sọnsọ naanị ya bụ onye na-eme ka ezinụlọ jigidesie ike. Na mbụre osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịnta Onyekachukwu Ibezim na nwunye ya, onye okwupụta okwu ụlọ omebe iwu nke steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze, eze ọdịnala Isuọfịa Igwe Aloysius Moghalu, nakwazi onye bishọp nke Diocese Ọka bụ Most Reverend Paulinus Eze Okafọ na imerime ndị ọzọ bụ ndị ụkọchukwu nakwazi ndị ọrụ gọọmenti bụ ndị bịara na mmemme ahụ iji wee soro aka na-achị steeti a wee ṅụrịa ọṅụ. Ndị Anambra steeti bụ ndị nke nọ na mba ofesi bụ ndị natara anata ka a na-agwa ka ha nebe anya nke ọma ma nye ha ndụmọdụ ka ha ghara ịmabanye n'ana, ka a ghara igwu ha ojoro bụ ndị nke na-achọ ka ha jiri na ha natara anata wee lesị ha adaka n'ọnụ enwe. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka na steeti a ka kọmishọna steeti a na-ahụ maka ana Ọkammụta Ofonze Amuche Azị mere ka amata na nke a dị oke mkpa n'ihi na ọ na-ewute na ụfọdụ ndị mmadụ amaghị bụ ndị natara anata ka a na-egwu ojoro were ana nke bụ gọọmenti ma nke mmadụ lesikwa ha emeche ọpụta okwu bụ nke onye a agaghịzi afọ. Ọ gwara ka ha hie asaa n'anya ma sị na ụlọ ọrụ ministri ha bụ ndị nke na-eme ka ihe niile nke mmadụ chọrọ maka ọnọdụ ana dị iji wee fụ na ịmaara nke ana mmadụ na-ego nakwa otu isi wee sikwesị ya ma jụọ ajụjụ dịgasị iche iche maka nke a. Okwu na ohere dị mmadụ ịmata ihe dịgasị iche iche n'ọnọdụ ana na ọ bụ na onye ahụ bịa ịjụ ma dọọ aka na ntị ka mmadụ ghara ịmabanyekwa n'ana na-enweghị ntụziaka dịka gọọmenti si wee nye kwanụ nke okwu na ọ ga-adọta anọdụ ikpe makwanụ ajọ ọnọdụ dịgasị iche iche. Ndị Anambra bụ ndị nọ na Anambra North Senatorial District nọ na-ekene Chineke
wee na-atụni mma enu iji na-ekene Chineke maka nwafa bụ Dr. Tony Nwoye bụ onye na-anọchite anya ha n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Senate, bụ onye nke batara na wee merube mmemme ekeresimesi n'udo pụrụ iche ma kpọkọọ kansụl ime obodo 7 bụ ndị nke ọ na-anọchite anya ha wee nye ha ọtụtụ ihe dịgasị iche iche. Ndị Ọka North Senatorial District bụ ndị ebunyere akpa osikapa dịgasị iche iche ha ji wee na-abịa ha iji wee merube mmemme ekeresimesi. Ka anyị sonyere Ngozi Obileri ka o wetara anyị akụkọ a n'ebe o zuru oke. Ngozi. Ya bụ mmemme ike osikapa bụ nke emere n'obodo Sinetọ Nwoye nke dị n'Ọfịanta Village Nsugbe. Ya bụ akpa osikapa bụ nke bịara na akpa ihe karịrị 2,000 nke akpa 50, 2,000 na ọkara na akpa nke 25 na ihe karịrị 3,000 na akpa nke na-abịa na nkeji 10. Ụfọdụ ndị ebunyere ya bụ osikapa si na okpuru ọchịchị ime obodo dịgasị iche bụ ndị gụnyere Maazị Christopher Chinwụba, onye si Anambra East, na Oriakụ Chioma Ọnụzulike, onye si Ọgbaro, bụ ndị kọwara na ọ bụ ugbu a ka ha na-erite erere siri na onye nnọchite anya wee pụta n'uju, ma kọwakwa na ewezụga ike ihe oriri ahụ na Sinetọ Nwoye anọrọrali na mbụ nye ọrụ dịgasị iche iche ma nyekwa ndị mmadụ ụzọ ha ga-esi wee na-enyere ndụ aka na mpaghara ahụ, wee kelezie ya maka ọtụtụ ihe ọ na-emere ha. Okwu ya ngwa ngwa o bunyesịrị ndị ụfọdụ bịara ibunye bụ akpa osikapa ka Sinetọ Nwoye kọwara na ọ dị nnọọ mkpa inye ndị ọgbọ nta vootu ya onyinye emeri ekeresimesi a, bụ nke ọ kọwara na o mere ya n'ụzọ ọ gaghị enwe nsogbu sitere na ịtụfu ndụ maka okwukwo ndị mmadụ ga-ekwo nọrọzie na ya bụ ebe rịọ Chineke ka o duo ha na oriri ekeresimesi a ma nye ha arọ ọhụụ ga-abụ ezigbo arọ. Site na Ọfịanta Village Nsugbe nke dị n'okpuru ọchịchị Anambra East, abụ m Ngozi Obileri. Ebe niile ka anyị nụrụ na ọ bụ sọ mma na St. Paul's Anglican Church Ọba, isi ụlọọrụ Ọba Archdeaconry kansụl ime obodo Idemmili South. Nke a bụ nke na-egosi na a na-emerube mmemme ọmụmụ onye nzọpụta, bụ nke ndị dịgasị iche iche gbakọrọ na ya bụ ụlọ ụka ka ha wee merube mmemme ịbụ abụ nke akpọrọ 2024 Carol and 9 Lessons. N'oge ahụ agụrụ ihe dịgasị iche iche nke si n'akwụkwọ nsọ ma merubekwa mmemme nke ọtụtụ ndị dịgasị iche iche so iji wee kene Chineke maka afọ ọmụ ya nakwa nchedo ya n'ebe ha nọ. Njideka Okoye nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi. Njide. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mkpa ya bụ mmemme dị ka onye Archdeacon nke Ọba Archdeaconry bụkwa nnukwu ụkọchukwu nke ya bụ ụlọ ụka, Venerable Dave Udezika kọwara na mmemme a bụ nnọọ nke dị ọkpụtọrọkpụ dịka ọ na-egosipụta ihe gbasara ọmụmụ Jizọs Kraịst nye ụwa ya nakwa ya bụ ihe ngụpụta nke 9 nke na-agbakwasị ụkwụ ma na-aga n'usoro na ihe omimi dị na ọmụmụ Jizọs Kraịst. N'okwuchukwu ya ka onye ozi ọma Reverend Ifeanyi Mọlokwu, mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu na-asị ndụ zuru oke mgbe Chineke nọ n'ime ya, chetara ndị mmadụ na oge a nọ n'ime ya bụ nnọọ oge mmadụ kwesịrị ibi ndụ zuru oke a ebe Jizọs Kraịst ga na-achị isi. Mgbe o kwupụtara njirimara na ihe ọ na-ewe mmadụ ibi ndụ zuru oke a na ihe ndị ọzọ, ya bụ emume Carol nakwa 9 Lessons bụ nke a nọ na ya gosipụta ihe ejije maka ọmụmụ onye nzọpụta na ihe ndị ọzọ, bụ nnọọ nke ndị mmadụ dị iche iche bịara, nke gụnyere Fada Christmas nke ji onyinye ya dị iche iche wee bịa na ya bụ ụka site na St. Paul's Ọba. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS. Otu onye obi ebele onye na-emepụrụ ndị mmadụ, Dr. Paul Ezenwa, ekesago ihe karịrị 1,000 akpa osikapa bụ nke o nyere ndị enweghị ka ọra ha n'ọrụ eri kansụl ime obodo Agụata. Nke a bụ iji wee mee ka ndị a merube mmemme ekeresimesi n'afọ ọfọ. Chukwuemeka Modrim ka anyị kpọbata ya n'oge a n'ihi na ọ nọ ebe ahụ ma kwue n'imerime ndị mmadụ nọ na mbarabe Dr. Ezenwa n'ọrụ eri
nwanne nwoke Maazị Alfred Ezenwa bụ onye nọchitere anya ma kọwaa na ya bụ onye bụ onye na-emebuli eme n'ime afọ ise gara aga na ọ na-eme ka irutọ ndị mmadụ ọchị mee ka n'ihe na-esiri ike ka ọ dịrị ha mfe. Ka anyị wetara gị akụkọ a. Maazị Ezenwa kọwara na ndị ritere ya bụ elele sitere na obodo ise nke dị na obodo Ọrụeri bụ ndị nke a maara dịka Obinri, Ụmụọfịa, Ogunọ, Ebenatọ nakwazi Ụmụdike, ma yọkwazịa ndị nwere ego steeti anyị ka ha gaa n'ihu na-enyere ndị na-enweghị otu ọha ha aka ka ha wee nwee ike nwee obi aṅụrị ma sorokwara ha wee mee emume ekeresimesi. Ihe ife a na-eme ya kwa afọ ọbụla. Ụbọchị taata o ji agbalụ ụmụ ogbenye Krismas n'ụzọ pụrụ iche, so ọ bụrụ inye Chineke ekele. N'okwu nke ha, ụfọdụ n'ime ndị nwetara ya bụ akpa osikapa Maazị Ezenwa kere ha bụ Nwaada Njideka Ibediọnụ nakwazi Maazị Onyebuchi Mmụọka, ndị kwararịrị na ọnọdụ ọjọọ akụnụba ala anyị bụ Naijiria nọ na ya taa meziri ka ihe na-esiri ha ike na ha enweghị ike igotenwuzi ihe ha na-eri, kelere Maazị Ezenwa maka inyere ha aka site n'ibunye ha ya bụ akpa osikapa ma yọkwazịa Chineke ka ọ gọzie ya. Mụ na famili mama ngoziri azụ ọzọ ntụ nke a ga-anọgide fọ na ntụ Jenụwarị. Chineke gọzie ya. Chineke ya agọzie gọzibighị ya oke, ọ ga-adụla anyị ndụ buo mkpa wee gaa ọhịa nna ya Chineke. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị isi obodo ise dị na ya bụ Ọrụeri, Maazị Osita Ifediotu, onye ji ọkwa dịka onye isi obodo Obinri, kọwara Maazị Ezenwa dịka nnukwu ngọzi Chineke nyere ha maka na ọ na-eme ya bụ ihe afọ ọbụla ma na-emekwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ o ji enyere ụmụ ogbenye aka na ya bụ obodo. Ebe ọ bụla ọ nọ nke ọbụla kpatara isi ya kenesi ya Wutanstein, ọ bụla ndị pepụl ga-eji ihe akụdo na-eme Ezenwa mee m late, it will be fine. So the poverty in Nigeria get reduced. Site na Ọrụeri, abụ m Chukwuemeka Maọdịlem. Anyị na-achite anyị ga-akọ na gọọmenti etiti ekwugo na ya ga-enye ihe nkudu ume nye ụtụ a na-atụ n'ịtụbata ihe n'obodo anyị bụ Nigeria. China ekwuola na ha ga-alụ ebe kachasịnụ maka ọnọdụ hydro dam na Tibet. Ka anyị kwụsị ebe a zie ozi anyị na-anaghachite azụ. Yam fries or jollof rice, salad, pasta or plata, they make it taste so nice. Now you all get the bama, you all get the taste. Now I can tell you any day that everything Bamaliciously good. So there is a small problem. Despite all the entertaining ads we've created for you, some of you still haven't tried our services. Come on. First of all, we are a licensed microfinance bank. Sorry about that. For instance, you can open a business account with us and get our POS with it. It's good for your business. All the 99.99% reliable. I love it. Our card, it they work. money no they hang. You can open a business or personal account with us in minutes. Ai na bude na daga wannan kujera. Our customer care is available. Abby? So, when it comes to reliability, security, convenience, and speed, you only need one bank. Join millions of happy customers. Download the MoneyPoint app or find an agent near you to get started. This ad is a MoneyPoint ad. Don't forget that. MoneyPoint!
and stay focused. Breathe for it with TomTom. Ugbu a ka anyị nụrụ akụkọ ndị fọnụ. Ụlọọrụ ministri etiti na-ahụ maka ụlọ mmepụta ngwaahịa azụmahịa nakwa iwunye ka onyeisi Dr. Jumoke Oduwole ekwego nkwa na ndị niile na-emepụta ihe n'ala anyị bụ Naịjirịa na a ga-enye ha amụma free trade zone bụ nke ga-enye aka na ihe ha mepụtara nke ọma na-atụpụ ya ma na-emekwazi ka anyị nwee ihe n'obodo a. Dr. Oduwole mee ka amata nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu maka ihe metụtara inwe ụlọ mmepụta ngwaahịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa. N'okwu ya na Lagos ka ọ nọ wee lụtụ aka na ya bụ amụma bụ nke ga-enyere aka iji wee fụ na eguzobere usoro nakwa amụma nke a ga-eji wee mee ka e nwee otuto n'ọnọdụ akụnụba. Ọ sị na ala anyị bụ Naịjirịa n'ọnọdụ anyị nọ ugbu a kwesịrị ka anyị tinye aka n'ebe ọ dị ukwuu na amụma free trade zone a na iji wee na-atụpụ ihe ga-elu pasentị 100 na ihe anyị na-emepụta n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka wee nwee ike fụ na anyị kụzokwara ọzọ ma bụrụ ndị a ga-ama dịka ndị ga na-emepụta ihe na a ga-ewepụ ụtụ isi a ga na-atụ na nke a ma kọwaa anya na nke a bụ otu ụzọ ihe isi sekpụ ntị a ga-eji wee nyere ndị mmadụ aka ka ha wee kudaa ume na ọlụ ha na-alụ n'ihe a na-ewepụ na mba ofesi. Ndị mmadụ si n'ebe lụrụ obodo 15 na kansụl ime obodo Orumba South agbakọgo ọnụ n'ebe a nọ wee merube mmemme wee kesaa akpa osikapa bụ nke riri nne ekere maka ụmụ akwụkwọ nakwa ndị dịgasị iche iche n'oge ha gbakọtara ọnụ na Ụmụnze. Meyọ nke ya bụ kansụl Honorable Shedrack Azubike mere ihe ndị anụnwa. Joseph Egbeọcha nọ ebe a ma wetara anyị ozi aka isere Joseph. Ha ndị ahụ litere erere ka onye ji ọkwa chairman nke APGA Ward na Nọkịja Maazị Victor Okoli, onye ji ọkwa woman leader otu APGA na obodo Agbudu Oriakụ Chibugo Nwankwọ na onye ndu ndị ntorobịa n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na-akpụ Maazị Ikechukwu Okeke ndị toro Honorable Azubike maka ọrụ mmepe ọ na-abagide na ya bụ mpaghara kọwara na obodo ruru 20 na ya bụ okpuru ọchịchị bụ ndị ritegokwara erere n'ọrụ ụzọ ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo na-arụ ma kọwaa nke a dịka nke ahụtabeghị na mbụ nke mere otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA ga-eji tụrụ ugo mmeri na nrọpụta a ga-eme n'afọ 2025 na mpaghara ebe ahụ. Na mbụ n'okwu ya ka onyeisi oche otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA n'okpuru ọchịchị Orumba South bụ Maazị Chike Nwafọ nọrọ kọwaa na nrọpụta arọpụtara Maazị Azubike ka ọ bụrụ onyeisi oche okpuru ọchịchị ime obodo ahụ bụ atụmatụ mara mma ma gbakwunye na n'ihi ezigbo ọrụ gọvanọ Chukwuma Soludo ji n'aka na ndị mpaghara ebe ahụ ga-enye ya nkwado zuru oke dịka ọ na-achọ ịzọghachi ọkwa aka na-achị steeti a n'afọ 2025. Onye chịkọbara ya bụ mmemme ma bụrụkwa onye ji ọkwa meyọ nke Orumba South Local Government Area bụ Honorable Azubike, onye kọwara na ya nwere mkpanite iji otu ya akpọrọ Nwabugo Empowerment Foundation wee gosipụta ịfụnanya nye ndị mmadụ n'oge ekeresimesi a. Gwara ndị mpaghara ebe ahụ ka ha gbaa mbọ na ha gbasoro amụma mmepe akpọrọ Public Private Community Partnership bụ nke gọvanọ Soludo ji abagide ọrụ mmepe na steeti a. Site n'Ụmụnze nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba South, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Akụkọ isi mba ofesi nweta na-eme ka amata na mba China enyego nkwado ka ha lụọ ebe a ga-enwe ọdọ bụ nke o kwuru na ọ bụ hydro power dam nke a ga-enwe ọdọ iji wee nọchie anya nke enwebu n'obodo dị na Tibet maka gburugburu ha iji wee fụ na mba India, Bangladesh na ndị dịgasị iche iche na-elite ụlọ. Ya bụ dam bụ ọdọ bụ nke e kwuru na ọ ga-adị n'ebe a kpọrọ Yalong Tango River bụ nke ga-enyere aka wee na-ekesa ihe ikuku nakwa ike karịa ka ọ dị n'oge mbụ. Emere ka amata na nke a ga-abụ nke ga-akachasịnụ na nke enwegoro na mpaghara ụwa. Nke a bụ nke ekwukwe na ọ ga-akachasị wee bụ nke dị mma nye ndị mmadụ maka na ọ ga-akwalite ọtụtụ ihe dịgasị iche iche ichekwa ndị mmadụ, kwalite ọganiru, ntụnye dịgasị iche iche na Beijing na ọnọdụ ikuku ha. Ebumnobi bụ iji wee chekwa ikike dịara ndị mmadụ ka ndị mmadụ na-enweta ihe a chọrọ dịka o si kwesị ekwesị n'ezi ọnọdụ ahụike ha, ghara ịfụ na etinyere ha n'ajọ ọnọdụ. Ya bụ tan bụ nke ga-enwekwa ka enwee ezi ọnọdụ nke ga-enwe ka a ghara inwe
ndị kwe na ndị ekwere ma hụ na a kwụsịrị nsogbu nke a na-enwe ịnwụchikọ ndị mmadụ n'ebe ahụ dịka esi wee kọọ akụkọ na oke egwu nke na-adị n'ebe ahụ ịlụ ya bụ ọdọ nke ga-akwụsịnụ n'ihi na a malitere na ngwụcha afọ 2020 bụ nke eji wee nọchie anya nke nwere na mpaghara ebe ahụ bụ nke a sịrị na ọ pụtara ife n'usoro ọnọdụ n'ime obodo ebe ahụ ma bụrụ nke nyere aka ịfụ na ndị a na-agụ dịka ndị ọgaranya na ndị bụ ndị Telebian nakwa Plateau bụ ndị nke ga-eketa oke dịka o si kwesị. N'iweta akụkọ ụwa na uhuruchi a na njedebe ga-enwe n'isiokwu ndị ahụ